Bonjour, bonjour, bonjour. Tamin'ny farany teo tsika nahita hoe ahoana ny resaka compréhension na fichier. Zany hoe reto fichier généreny ampalibe par défaut reto. Donc, je vais enlever tsy ilaiko aloha zany hein. Donc, juste rappeler kely ny A7 dia fanasiana fichier statique sary ohatra zay private izy rehefa tsy azo tifirina avy amin'ny internet zany hoe tsy manana URL hiaka anazy dia en public izy raha manana URL afaka haka anazy any amin'ny internet. Raison zany. De ny 1 vola lazavintsika farany iny ny Git Junior par défaut manisy ny zavatra tsy tokony alefa amin'ny tsy tokony atao suivi-ny Git. Ny config malaka le variable ao amin'ny envy ary ny core no ato zany ny core le projet ato zany tsika no dev. Nomboko ananjy par défaut efa misy an'ity code ty généré ato. Alako ny commentaire tao fa alako. De rajevantsika ty code par défaut ty tokony code efa mandeha zany après zany lance ampalibe run zany Maria koa fa raha andefa le projet ampalibe run de raha mode développement tsika tirer dev amizay rehefa mi sauvegarde tsika de tonga de mi recharger automatiquement ilay applicatif tsika. Donc raha ty code ty zany ka alefako ny hello zany. De message voalohany hitantsika eto izy fa tonga le izy in post rehefa Facebook. Ok. De par défaut zany ny message rehetra dia mitsofoka direct ao main. Zany hoe tsy zavatra mila configurer fa tonga de ato amin'ny ty fonction main ty idiran'le message par défaut. Zany hoe tsy de ty fonction main ty loatra nampiditra azy ato fa ty le hoe ampalibe.commande de // ces fonctions asinany ty zany dia atsotsika ny fonction fonction par défaut seront C. Donc rehefa tonga nefa le message zany tsika de rehefa tonga aty amin'ny serveur tsika le message de niditra tato amin'ty fonction ty izy. De ato amin'ty fonction ty misy code hoe mandefa message hoe hello ampalibe amin'ny sender ID zay ity sender ID ty de zay no tonga ty message ty lasa namaly izy hoe hello ampalibe. Zay zany ny fonctionnement teo. Raha hijery plus concrètement sika hoe qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, Facebook zany par défaut mandefa JSON satria tsika le niteny tary hoe alefaso amin'ty serveur tsika. Niteny tsika tato hoe alefaso amin'ty adresse ny serveur tsika ty raha misy événement message zay activé tsika tato. Donc satria nisy message de nalefa le event nandefa post nalefana amin'ny serveur tsika de nefa JSON ohatra zao izy. Hoe object page entrée ID an'le page tsika time fotoana nandefasana le message hoe tamin'ny firy de ina le message en question izy ny mpandefa azy tamin'ty le timestamp hoe tamin'ny firy ina le contenu le message. Ty le ID an'le message en particulier de ity le texte nalefan'le olo ty zany message le nalefako teo raha jevantsika moa izy teo de hitatsika hoe hello le message nalefako teo. Du coup zay ny ahitantsika azy hoe texte ty hello. De inona amizay zany hoe amin'ny ampalibe zany au lieu de hoe igérer an'tony zany isika de directement efa gérer amin'ny ampalibe zany. Zany hoe ninona zany ny message nalefan'le olo na sary na ohatry ahoana na ataotsika hoe type quick reply de misy payload zay mbola hitantsika manaraka eo de tonga de ampalibe migérer azy de alefany amin'ty ataotsika hoe main ty alefany amin'ty fonction par défaut ty zany. Bon jerevantsika ny plus akaikikaiky koa inona moa zany asan'ireto paramètres reto. Ny paramètres izay tsy maintsy hita ato amin'ny les fonctions zany de le extend zany hoe le keywords zany no tsy maintsy hita satria rehefa tsy précisena eto le paramètres de automatiquement mitsofoka ato amin'le extend. Donc
simuler koa commande zay koa ty jevatsika hoe inona moa zavatra anatin'ny CMD io de inona zavatra anatin'ilay sender ity de avy eo inona zavatra hita ao anatin'ny extend. Ok, atsika manasaraka azy ok, sauvegarder faire le message. Hello. Bon, par défaut tsisy mamaly, c'est normal satria ny commandeko le fonction mandefa message. Donc trofokato zany izy tokony print an'ity CMD ty aloha zany le CMD hello, zany hoe anatin'ity variable CMD ty zany anato ny message ny texte nalefan'ilay olona. Raha ohatra ka clique bouton izy teo de le payload zany ny ao, zany hoe le message le texte ao ambadika an'io. Raha andefa sary de le URL n'le sary ny ao. CMD moa no nataony anarany satria avy amin'ity ohatranao hoe commande ty, zany hoe ny philosophie aty amin'ny ampalibe zany de tout est commande. De iny commande iny no traitentsika aveo nanaovantsika zavatra. Ino moa zavatra ato amin'ny sender ID? Ny ato amin'ny sender ID dia ito chiffre ito. Ito le hoe identifiant anti-utilisateur ampiasaiko ty am'le page. Zany hoe raha anatina page hafa zany tsy io tsony identifiant fa hafa ndray. Fa ny identifiant amin'ity page dia io chiffre io. Amin'io zany alalantsika ahafahantsika miteny amin'ny Facebook hoe iza ny olona tiako andefasana message aveo na ahafantarantsika koa iza le olona nandefan'le message. Ouais, ohatrohatr'izay. Ny extend ohatran'ny anarana zany extend zany metendre zany zavatra rehetra akoatrany zay mety possible ilaina de mitsofoka ao daholo. Ny ato moa zany ato ny ahitana an'le hoe sous forme de JSON moa zany ny avy ato hoe ty zany le ohatran'ny hoe ato no ahitantsika ny ID mirécupère an'ilay tiany timestamp t'enfier le message ID an'le message raha ohatra ka ilaitsika ohatr'izay. De zay zany izy en gros. Donc zay zany présentation iny vao manomboka iny de amin'ny épisode manaraka eo manazava mahiditra amin'ny documentation antsika hijery hoe ina daholo zavatra disponible ao amin'ny documentation ao. Merci.